may day ko pa yan sa IG. Kahit na baka mong laog, halat na lang to. Yay! Paano mo baka mong laog, halat na lang? Alam mo, ballpen lang ni ballpen. Tapos reflection ka sa ano. Masakit yung pag-late. Then ano, mic. Mic? Oo, para. Ako interview. Ano nangyayari ko? Happy na. Kaso, Ay, chromosomes. Chromosomes. Wow! Yeah! para clear ang boses. Okay. Ayun mo na yun. Shout out na kayo. Rico. Hi, Nek. Baklase ka pa. Bakala ko, be. Ano ko bakala? I'm back. I know you really miss me, really miss me. May ano na ako, may coffee. Ay, napukit Hindi ko. ako naman paganda. May coffee base na ako. May milky, fruity milk, strawberry milk. Napukit ko pa, nahila. May strawberry milk na, Kes. Maluto. Okay. Anong order ninyo, mga bebe? Sarap green apple. Yeah, bye-bye. Hindi ko alam. Para mayan ka na sa Roblox. Ano na? Nag-ahagad ako sa search. Excuse me! Nagiling man kayo na. Ano po? Sige. Don't float po. Ay, wow, magkanata ko. So, pera kasi to. Ay, wow, 40. Alas, 40. Babalik na lang ulit kita. Kung may naman, kasi sa utang. Santino! Ano naman ako, be? Oh. Kuklot, ano bebe? Shout out na po kay Bernard sister. Anong sister? Bernard. Bernard ate. Yan. Oh, tama po. Sige, mahilig ka lang.